तुमका खबर आम्ही येतले म्हणून तुम्ही इतलो बंदोबस्तूय केला. तुम्ही आता सांगले पी आय असला म्हणून. आता पी आय ना, आता 2 मिनिटं बोलले ना एमएलए येता म्हणून. एमएलए को व्हॅल्यू ना बाय. अरे दादा एमएलए येला, एमएलए व्हॅल्यू ना एसपी असा आपण फोन मारून आम्ही येता. पोलीस स्टेशनार येवपाक जर आम्ही मोर्चा हाडला जाल्यार वेगळी गजाल. मोर्चा हाडला आम्ही विचारपाक आयला सगळ्यांक अधिकार एमएलए आमचो म्हणजे तरी बीजेपीचे एमएलए न्ही. म्हणजे तुमचे आता मंत्री आहा पळय पोलीस स्टेशनार बी फोडटा ते एमएलए आमी कॅटेगरी न्ही ना. ना तांकां भंय जाला कित्याक फाटल्या फाटल्याचे पुलीस स्टेशन फोडले न्ही बीजेपीचे आता एमएलए आहात न्ही. तांकां भंय आमी फातर घेवन येता. For citizens, no, the main thing is the victim is me. Police are here not to allow me to go inside. This is what the government is. Beti bachao, beti padhao. When the girl child is educated, is fighting for her right, and now this is what you have to face. MLA is also here. MLA has no access. MLA has no access to the police station, na today. No, आम्ही येता आम्ही 8 जण आयल्या. 8 जणांक एंट्री ना कित्याक लागून? This has never happened before. कोणाची आसा ऑर्डर आसा? कित्याक 8 जण? 8 जण म्हणजे 8 जण आसा. 1 जण चड आमचा. ना म्हणल्यार 1 2 3 4 5 6 7 8 बाकीचे 8 जण you're the MLA, you should directly walk in and stop you. अरे प्रॉब्लेम किती आहे? एमएलए को व्हॅल्यू ना म्हणजे आयचं सरकारान एमएलए ऑफिस बेनर मरे आमचे तो टीटीए चेअरमॅन आहे आमचे तो आमचो व्हायस प्रेसिडेंट आसा आणि कोण आसा हांगा मोर्चा हाडला तूच सांग म्हाका मोर्चा हाडला आमी कारण कितें पुलीस स्टेशनार भितर न्हय येवपाक कसलो भंय आहा पुलिसांकूय भंय दिसपाक लागलो एमएलएचो आनी पॉलिटिकल लिडर्सांचो आमी फातर मानना रे ते तुमचो एमएलए मारता पणजेचो तुमका अजून जास्तीच मेळोंक ना फातर बी घेवन येता आनी मोर्चा हाडटा आनी फोडटा पुलीस स्टेशनार ती फक्त बीजेपीचे करूंक शकता आम आदमी पार्टी ते करना आमी तेच विचारपाक आयला आमी पुश करूंक ना हांवें पुश करूंक ना तेका 8 जाणां नाल्यार कर अरेस्ट कर आमकां की आमी हाडला म्हणून मोर्चा हाडला मोर्चा हाडना आमी 8 जाण तुमचे पुलीस स्टेशन फोडटले कितें डिफिकल्टी करतले कित्याक एडमेंट 5च जाण जाय म्हणून कोणाचे पीआय हांगा पळय पीआय का पळय नाल्यार डीवायएसपी का पळय डीवायएसपीचो नंबर नाल्यार एसपीक मारया फोन God is stopping an MLA. This is the state of Goa police today. चोर आसत जाल्यार भितर कॅबिनान बसता सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर गोंडा पुलीस स्टेशनांचेर बसता We have to tell. I had spoken to PI about the issue that has happened. And I said, I hope I had your support for it. He said, yes. तू एमएलए को तुलो एसपी मार This is not a morcha. You just come This is to not ask. motive. We are asking for follow-up of the case. एसपी सर हम आपको स्पीकर फोन पे भी डाला है क्योंकि वी आर एट द पुलिस स्टेशन हाँ जी सर हाँ जी ये आपका नंबर एसपी का आपको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे यही नंबर है सर ऑफिशियल ये नंबर यही ऑफिशियल नंबर दिखा रहा है ना एसपी को स्पीकर पे डाल रहे हैं मैं छुट्टी पे हूँ ओके 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 मैं नंबर ले रहा हूँ एसपी आता गुप्ता हाँ वो आता गुप्ता ना ना नॉट एसपी 785 तो तका लागता परत
PI तरी आहे पळय. आम्ही मोर्चा हाडूंक ना तुझे 8 जाण आसा 8 जाणांचो कसलो भंय तू DGP नंबर DGPचा नंबर आमकां 5-2-3 मिनटां उलोवपाचें येवपाचें अरे MLA is telling you he's taking 8 people, you are still denying? MLA 8 जाणांक घेवन येता ताचो भंय दिसता तुमकां ज्या परिस्थिती पळया लोकांक कळपाक बरें की MLA 8 जाणांक घेवन येता आणि 8 जाणांक ते म्हणटा घेवन हाका भितर येवनाका म्हणजे परिस्थिती पळया गोवा पुलिसांची की MLA भिवपाक लागले ते BJPन भेश्टायल्यात रे तांकां परिस्थिती हांव तांची मान्य करता कारण पणजेच्या MLAन फाटल्या दिसांनी पुलीस स्टेशन फोडिल्लें तांकां भंय दिसता आमी तशेंच करीत दवरूंक ना पूण ते BJPचें कल्चर आम्ही 8 जाण जोपर्यंत आमकां तुम्ही अलाव करना आमी हांगा बसता तुम्ही अरेस्ट करा MLA कितें करा आमकांय करा 8 जाणांचो कसलो भंय दिसता तो सांग 8च जाणांचो भंय कसलो दिसता तो सांगा तुम्ही म्हाका तरी कितले वाटी व्हला हाडला म्हणून तुम्ही म्हाका तरी भंय दिसता व्हॉट इज द प्रॉब्लेम विथ फिगर ऑफ 8 एनी प्रॉब्लेम फिगर ऑफ 8 ते काँग्रेसचे आमदार 8 जाण गेल्ले ते तांचो भंय दिसता फिगर ऑफ 8 भंय दिसता तुमकां आमी आम आदमी पार्टी आमी गट हांगा आसा तू म्हाका अंडर वॉट प्रोविजन 8 जाणांक तुमकां भितर वचपाक करता तेंय सांग PNSSन कितें आसा प्रोविजन MLA should not come with more than 8 people is it unlawful assembly we are asking for what has happened to this complaint cognizable offense झाला बिल्डरान काल परत एरोगंटली मिडियाकडे उलयला लोकांकडे उलयला कितें जालें काय म्हणून आमी प्रश्न विचारपाक येता आमचे रायटफुल प्रश्न विचारपाक येता जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसा कायद्या भायर आमी कितें आमी वायलंट जाल्या वेपन आसा Am I speaking to the DGP of God? भितर येवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा आमी मेळटा कसली गर्दी PIच्या चेंबरान 8 PIच्या चेंबरान 8 चेअर घातले कित्याक We raised our hands on May. This happened on the 20th of May, and today we have come for a follow-up case right now at the Panjim police station. The PSI, Mr. Mahadev, is refusing to allow the MLA of Veli, Tu Silva, along with 7 members, to ask the PI Panjim police station what has been the status from the 20th till now. I have been manhandled, sir. As a woman, I have been manhandled. I have been pushed by the elected MLA of Taligaon. And today I am coming as a victim. I am coming to check on my follow-up case. I have Mr. Mahadev, who is the PSI, who is refusing to allow me to enter in along with the MLA as well as the police. This is how are you protecting the women, sir? I have already done this, sir. I have already done this. The PI of Panjim has given instruction not to allow the MLA and 8 of us inside. When this has become the rule, sir? This is such a shame for us. I'm a victim standing outside being refused to enter in the Panjim police station. Please, thank you. Right away, sir. We are all out waiting. We are going to sit here. 8 चेअर आसा वयल्यान बसपाक ते अरे 8 जाणांक जागो पुलीस स्टेशन कितें 8 जाणांचे I've called up the DGP of Goa, and he was also kind of very shocked to see what has been happening. He said he will inform the SP North Goa about the situation.
These instructions have been given by PI of Panjim. In spite of me meeting PI on that day when I registered, because he was not there when we had come, I met him after that, and he said, "Still, we will give you the full support." This is the support. This is the support. Being a victim, being pushed. I didn't even raise my hand on her. I didn't even talk to her, and she pushed me. As an elected representative, Home Minister, that is our Home Minister, Pramod Sawant, I want to ask him, is this what you are doing in protecting your elected representative? When a victim is here, I'm a citizen, I'm a normal citizen who's raising up the issue about the hill cutting that has happened in Odshell village, about the landslide that has happened, and for 4-5 hours the MLA had not turned up over there. I called up the flying squad, I called up the collector, I called the officials over there on the site to inspect over there. People didn't have any water for that night over there because the pipe was broken. So in spite of doing so much and being a victim, being pushed at, because the Punch member acted like a bouncer and attacked the youth over there, pushed him, threw his phone down, is it not my right to question? Is it not my right? Beti Bachao, Beti Padhao, you're educating a woman to be quiet, to be suppressed? Is this how it is? Huh? Don't simply have slogans if you cannot even allow a woman who's a victim. I'm a victim. And we have our MLA Cruz who's here to inquire. Amit is here. And you all are not permitting it. Such a shame today on the Goa government and to CM Pramod Sawant, being the Home Minister also. This is how a victim is treated. And to all the Goans, तुम्ही पोयात आता आमका अलाव गजाल म्हणल्यार अजूनपर्यंत डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम ते वचून पळोवन येवंक ना कितें चल्लां तें. म्हणजे तालिगांव पणजे हांकां सेपरेट हे बी दिला का म्हणून सेपरेट रायट सेपरेट ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे ते पुलीस येवंक शकना, डिझास्टर मॅनेजमेंट येवंक शकना अशें चल्लां का म्हणून. येस्टरडे वेन दी वेंट टू सी दॅट बिल्डर सायट, तो कोण तो शर्मा काय कोण आसलो थंय, तो तांकां सांगता तुमी हांगा कित्याक आयला का म्हणून. कपूर एसे का कपूर शर्मा गुप्ता तशें रावता येता. हे तांकां विचारता तुमी हांगा कित्याक आयला काय पळोवपाक, कितें जालें काय म्हणून. दीस शूड हॅव बीन डन बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट. मागीर तो फ्लायींग स्क्वॉडान वचून ते पळोवंक जाय आसलें कितें चल्लां तें. फ्लायींग स्क्वॉड हॅज ऑल्सो बिकम लायक सरकार ओनली, कांय करना. आतां पुलिसूय जाय हें करपाक लागले. इट इज सॅड 8 ऑफ अस. वॉट इज द प्रॉब्लेम? म्हळ्यार 8 जाण MLA वांगडा पुलीस स्टेशनार वचपाचें परमिशन घेवचें पडटा आनी आमकां आडोवपाक हांगा पुलीस दवरता. वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ लॉ? म्हणजे होम मिनिस्ट्रीची परिस्थिती आज ही कितें जाल्या की 8 जाणांचो भंय दिसपाक लागला. गुंडा आसा आमी, वेपन हाडला. वी आर representatives of people here. She is a victim here. I am a lawyer. I am the party president. MLA आसा. MLA जर आज पुलीस स्टेशनाच्या दारार रावन भीक मागची पडटा भितर येवपाक, जाल्यार सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनार येतलो कित्याक? येतलो कित्याक सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनार? कित्याक अशेंच करतले. तो ही कांट कॉल DGP won't pick up his call. Because we have made this call now, probably will be allowed. So are these police stations meant for common people, सामान्य लोकांक हे, काय हे फक्त पॉलिटिशियनांक? अरे ज्या मनशांनी हे पुलीस स्टेशन फोडले त्या हांगा राज्य करता, तांकां प्रॉबेबली भिता आसतले ते, तांकां भिता आसतले ते. म्हणून आज ते सामान्य MLA आनी हाका भितर येवपाक दिना. ही परिस्थिती आसा. आमी पुलीस स्टेशन फोडूंक येवना हांगा. आज जाणी पुलीस स्टेशन फोडले ते सरकारा भितर आसा, तांचेर केसी जाल्ल्या, पूण ते सुखान आसा आनी तांच्यो ऑर्डरी हे घेता. हे पुलीस आज तांच्यो ऑर्डरी घेता. जाणी हे पुलीस स्टेशन फोडलें, जाणी पुलिसांक मारले, जाणी पुलिसांचेर फातर मारले, ते आज हांगा MLA आसा म्हण तांच्यो ऑर्डरी ते घेता आनी आमकां हांगा भितर घेना. बिकॉज वन ऑफ देम इज एक्युज्ड हियर, द वन हू आर पार्ट ऑफ दॅट एंटायर मोर्चा दॅट पॉयंट ऑफ टायम. सो कितें चल्लां? म्हणजे इफ पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅनॉट गो इन देन सामान्य मनशान पुलीस स्टेशनार वचपाचें बंद करपाचें. ही पुलीस स्टेशनां आसा पळय ती सगळीं बंद करपाची. दिस इज वॉट इट इज. आय थिंक इट्स द ओनली चॉयस. We have said law and order is out of hand. But by law and order is out of hand. Law and order is only meant for opposition. If you are part of BJP, na ID लागना, ना आनी कितें लागना. तुम्ही आमकां हांगाच बसता आमी. तुम्ही आमकां दिसभर हांगा दवरा. सर तुम्ही इतक्या पयसून येयले हांगा, अशें आमकां रुलींगसून येयले हांगा. तुमकां कितें गेला रुलींग MLA आमकां केन्ना अशें पळोवपाक मेळना. स्टॉप केलेलें. पियान ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां आमी फकत 4 जाणां भितर हाडपाक. आमी फकत 8 जाणां येयला, चड जाण येयले नाय.
आनी आमकां सांगला फकत आमचे 8 जाणां भितर वचपा दी म्हणून. आमकां फकत इन्क्वायरी करपाक जाय, तें कंप्लेन फायल केला तेजें कितें जालें तेजें एक्शन कितें घेतलें तें आमी फकत तितलें उलोवपाक जाय. आमी कितें रोफडी करपाक येयलें ना. सो आतां आमकां ते 4 जाण आमी 4 जाण वचनाय, आमी 8 जाण आमकां राव करपाक जाय. अरे कॉग्निजेबल ऑफेन्स घडला कायद्यान सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे दे हॅव टू रजिस्टर एन ऑफेन्स. लोकांची घरां आमी बिल्डराचेरूय कंप्लेंट केला की बिल्डरान जे पीट केले ते थंय केले ते ऑफेन्स न्ही तें. थंयचे तो स्लश जावन लोकांच्या घरांनी गेले, लोकांची घरां मोडपाची, कोण मरूंकय शकताले. दे पीपल्स लायफ वॉज एंडेंजर्ड. इज इट नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स? बरें न्हय कॉग्निजेबल ऑफेन्स जाल्यार तुमी एनसी करा आमकां दी, आमी वता फुडें. 8 जाण आमी कितें प्रॉब्लेम आसा? आनी ते हांवें सांगलें ताका PIच्या चेंबरान 8 कदेली आसा, 8च जाण 2 जाण उबे रावपाक शकता आमी. कितें प्रॉब्लेम आहा? आमी मोर्चा हाडला PIक मारतले, पुलिसांचेर अटॅक करतलो. What is this? I don't understand. And this is not the first time. being advocate also कितें law बीन आसा? तोच विचारलो ताका हांवें. BNS नवो काडला तातूंत कितें आनी गोवा पुलिसान 4 पेजी जोडल्या काय म्हणून BJPच्यो. म्हणजे BJPक काल सुप्रीम कोर्ट हॅज व्हेरी कॅटेगॉरिकली कम अगेन्स्ट ED ऑल्सो. सो आय थिंक इट्स टायम की तांणी म्हणला की यू आर ओव्हर स्टेपिंग, देर इज नो मोर डेमोक्रेसी लेफ्ट, यू आर डिस्ट्रॉईंग द डेमोक्रेटीक सेटअप. आज गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान भरपूर बरे पुलीस ऑफिसर आसा, पूण ते पुलीस स्टेशनांचेर ना. पुलीस हेडक्वॉर्टर्स खंय ट्रॅफिकान खंय, कारण दे कॅनॉट टेक ऑर्डर्स ऑफ द bosses. Those who are holding police stations today are stooges of this government. Bore police station, lucrative police station, I say lucrative in apostrophe, you know what I mean, are given to these police officers because ऑर्डरी घेवपाक तांकां ऑर्डरी घेवपाक शकता ते. आनी हांगा तीच आसा ऑर्डर. हांव इतलेंच म्हणटा, जाणी हें पुलीस स्टेशन फोडलें तो आज पणजेचो MLA आसा, ताजी बायल थंय तालिगांव, ताणें ताजेर हात घालो, धुकल्ले. व्हिडिओचेर तुमी सगळ्यांनी पळयला. She accepted it also on Herald. पंच मेंबरान भुरग्यांचेर हात घातलो, हे तुमी तुमच्या व्हिडिओग्राफीक एविडन्स आसा. आनी लाखांनी लोकांनी हें पळयलां. उदक त्या पिठान भरले, जे पीठ एका बिल्डरान डीग केल्ले, हिल कटींग केल्ली, विच इज ऑल्सो एन ऑफेन्स अंडर TCP. द परमिशन्स हॅव टू बी रिवोक्ड. त्या उदकाक लागून लोकांच्या घरांनी फ्लश केलो, लोकांच्या घरांनी माती गेली, लोकांक भायर इवीक करचे पडले कारण ते मरूंक शकताले म्हणून. तेंय सगळ्यांनी पळयलां. इतलें आसून जर पुलीस स्टेशनाक जाग येना, तालिगांव आउटपोस्ट आसा न्हय, it comes under Panji police station jurisdiction. Why offence is not yet registered against that Panch member MLA on the builder till today? Why not? अजून पर्यंत ते गेले ते पंचनामा करपाक, ते पळोवपाक गेले. डिझास्टर मॅनेजमेंटान काल एडवायजरी काडल्या, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट. आज ते लोक रावता, परत ते इश्यू जालो जाल्यार तुमी गेले ते पळोवपाक. वॉट इज डिझास्टर मॅनेजमेंट? इज अ डिझास्टर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सो भारतीय जनता पार्टी कितेंय करूं पडटलें काय आमी प्रश्न करपाक येतकीर आमकां आडावन दवरतले. वी आर नॉट गोइंग टू बच. 8 जाणांक वचपाक आमकां दिना, जो आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. आनी अंडर वॉट प्रोविजन दे आर स्टॉपिंग अस, दे आर नॉट एबल टू टेल अस. वी वील सीट हियर, अरेस्ट करता करूं, सवय जाल्ली आसा अशें म्हणून आमकां. आनी कोण तर PI आतां कशें आहा, PI नेम सेक रे. ते बाबडे पुलिसूय थकल्या, डिपार्टमेंटूय थकला, तांकां ब्लेम करूंक शकना. तांचे अशें जाल्या परिस्थिती की ऑर्डर घेना जाल्यार वच, ते हांगाच्यान वच, काणकोण वच, वाळपय वच, आनी अशी परिस्थिती जाल्या. ही क्रायम ब्रांचाची न्ही, पुलीस स्टेशनांची तीच जाल्या. PI इज नेम सेक, रबर स्टॅम्प. अरे फोन मारलो ताका सोड, ताका धर, ताका भितर घाली परिस्थिती जाल्या अंडर BJP. आनी तूं तांकां हांकां तोंडा पळय तांचे बाबडे. सादे तो आतां कितें, तो नवो PSI, ताका हांगा उबो केला. एक्चुअली कोण 10-15 वर्साचो कोण आशिल्लो ताका हाडपाचो हांगा, ताका फेस करपाक लायला हें. वॉट कॅन ही डू? इज फॉलोईंग द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर्स. सेम सिच्युएशन जाला. पण क्वेश्चन इज, आर गोवन्स गोइंग टू टॉलरेट दिस एनी फर्दर? Should governments tolerate this? And should a representative of the people who is an MLA here should be stopped from going to the police station, who is only come to ask? एक बायलेक हांगा धुकल्ली, बायलेचेर आघात जालो, बायलेचेर आघात जालो जाल्यार ते इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स. जाल्यार ते ऑफेन्स रजिस्टर करूं ना, ते विचारपाक ते आयला. तेज्या बरोबर आमी रेप्रेझेंटेटीव म्हणून ताजे पाठीराखे म्हणून आमी ताजे बरोबर आयला. जाल्यार आमी कितें रॉंग करपाक आयल्या? काय सुपारी पळयल्या ही कला अकादमीची? ताका दिसलें आसतलें आमी सुपारी बी घेवन येयला म्हणून. कारण सुपारी घेवपी आज पुलीस स्टेशनांचेर बसता, अर्रात बसता, हात वयर करून बसता. खूब पुलीस स्टेशनांचेर आमी पळयला. ही परिस्थिती आज पुलिसांचेर हाडपाक पॉलिटिशियन जबाबदार आसा. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ह्या गोश्टीचें उत्तर दिवचें पडटलें एज अ होम मिनिस्टर. वाय दीस इज हॅपनिंग? वाय सिटी पुलीस स्टेशन लायक पेंजीम पुलीस स्टेशन इज नॉट अलाविंग रेप्रेझेंटेटिव्ह इनसायड? आमी मोर्चा हाडूना, 8 जाण भितर वता म्हूण सांगतलो. 8 जाण बसलो पळय,
We will sit here till we are allowed inside or we are arrested and taken, and then we will decide what is to be done. Let people of Goa decide what is true or not. आज बिल्डरांचे लॉबी आज गोंयांत डिस्ट्रॉय करता आणि हे सगळे बिल्डर जे आज ते डिस्ट्रॉय करपाक लागले सगळे गोंयकारूय न्ही ते भायले येवन हांगा आज अशी परिस्थिती करून दवरल्या. ते लोक काल सांगता की आमी तांकां सांगले ते डेंजर म्हणून आमची घरां बुडटली मोडटली म्हणून, तरी पूण ते कन्स्ट्रक्शन चालू जालें. आणि काल तो वर्मा शर्मा कोण तो तांकां सांगता कोण तो तांकां सांगता की तुमचें हांगा काम कितें, वी वील गिव टेक्निकल रिपोर्ट म्हणून. म्हणजे परिस्थिती एरगन्स पळय रे. कारण आज सेक्रेटरिएटान वचत, आज तुमी असेंब्लीन वचत जाल्यार तुका GA रजिस्ट्रेशन गाडयो दिसना, HR, CH, DL ह्यो गाडयो दिसता. हरियाणाचे सोरो येता तश्योच त्यो गाडयो, तश्योच त्यो. तो रूट इज सेम, रूट इज वाया BJP जी स्टेट आसा पळय ती, हांगा सेम परिस्थिती आसा. सो म्हाका दिसता कितें तरी करचें पडटलें आनी तें करतलें जाल्यार सप्रेशन जर जाता जाल्यार आवाज उठोवचो पडटलो. आनी पुलीस स्टेशनाची दारां बंद केल्या म्हणजे फाटल्याच्यान कोण येत म्हणून. फाटल्या दारान तांकां खबर ना, फक्त चोरूच येता म्हणून. पुलीस स्टेशन आज इतलें भिलां की दारां बंद करची पडली. अजून DGP 8 जाणां कॉल करून तुमकां अजून डीजीपीन कॉल करूं ना तांकां अजून. आता 15 DGP रबर स्टॅम्प व्हडलो जाला आसतलो. दे आर नॉट लिसनिंग टू DGP जाल्यार DGPचो व्हॅल्यू कितें विचार ताका. आर दे नॉट लिसनिंग टू यू कम ऑर यू कांट कॉल देम. आतां घेवचो ना फोन. दीस इज गोवा पुलीस. आज उगडे पडले गोवा पुलिसान. रुलींग जे MLA जाल तेका वेलकम करता खूब फावटी पयले, बट ऑपोजिशनाक कित्याक सदांच आडायता? रुलिंगांक ते थंयच्यान एक बटावडा च्या बी हाडून दिता. ते एक शॉप आहा थंयच्यान बंद केलें तें. आं जालें. दीस इज पीपल डोंट टेल हिम दॅट इज. आतां कायदो बदललो. स्टाफ या हांगा पळयता कितें हांगा